Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, seperti yang you all baca dalam WhatsApp semalam, okay, there's an updated, some updated content lah, okay. So minggu ini saya akan buat video ini untuk preparation you all, untuk for your knowledge lah, okay. This week kita akan talk about composite glasses, natural ataupun green material lah, okay. Selaras dengan keperluan ataupun perkembangan teknologi construction lah, okay. There's a requirement daripada pihak lembaga yang kita perlu update lah kita punya content. Jadi ini adalah content tambahan, okay, untuk week ke-14. Okay, I apologize for the inconveniences, but just bear with me. So saya cuba yang terbaik untuk memudahkan awak semua. Jadi saya prepare dalam bentuk video supaya you can actually watch it. I hope you really watch it before test. Before test, sebab saya pasti bila topik baru mesti akan ada orang kata apa, some questions asking about this particular topic lah. Okay. So, composite glass, natural green material. Kenapa suddenly kita talk about this lah? Okay. Pertamanya, seperti mana yang kita discuss daripada minggu pertama, okay, when we talk about the construction material, okay, material properties to be itself, there's a lot of concern di peringkat dunia lah, okay, secara global, yang construction ni adalah satu industri yang sangat pesat. Kalau you all tengok, okay, everywhere there's always be some construction project going on, dan all of this menggunakan resources yang massive lah, okay. So the bigger it gets, the more resources that you're using, and then all of the resources actually berpunca daripada satu asas yang sama, which is the natural resources of the planet lah, ataupun daripada bumi sendiri. Jadi there's a concern apabila kita harvest too fast ataupun harvest terlalu banyak, we are affecting secara directnya, we are affecting the environment. I think masa kita bincang about cycle of material, the material life cycle tu, okay, macam mana it starts from the natural resources, it goes through all those processes to prepare the material for it to be suitable ataupun to be practically usable di peringkat ataupun di dalam industri binaan lah, okay. So this green material comes into picture because there's a concern that we need to be more responsible towards our environment. Pada masa yang sama, kita tidak sacrifice our environment terlalu banyak lah for the future. So comes the term green material. It's not necessarily green material. Bila kita bercakap green material, dia tak semestinya dia kena warna hijau atau dia datang daripada pokok contohnya. Okay, there's a lot of misconception. Bila orang faham green material je, oh dia mesti warna hijau. Tidak semestinya. Tetapi green material ni merujuk kepada penggunaan bahan. Okay, the usability of ataupun the use of material yang lebih sustainable. Okay, bila kita kata material yang lebih sustainable, bermaksud material yang mungkin orang kata apa, lebih mesra alam, use less resources ataupun digunakan dengan lebih optimize lah. So depending kepada circumstances, that is the purpose kenapa the world talks about ataupun the construction industry talks about penggunaan natural dan green material. Okay, alright. So let's start with the first segment. Okay, we talk about composite material. So apa benda composite material ni guys? Okay, so basically dalam sepanjang kita berdiskuskan material properties ni, kita ada banyak jenis material. So composite material adalah combination of all this material yang kita dah belajar lah. Okay, kita belajar berkenaan all of this ceramic, cement, silica, ataupun kita belajar dalam konteks simen, dan kita ada fiberglass, dan kita ada kayu, dan kita ada besi dan sebagainya. Jadi composite material adalah combination dua daripada macam-macam bahan ini yang ada different physical and chemical properties to form into a new material ataupun a more enhanced and better material. So dalam material ni, we always talk about, dalam construction material ataupun material technology ni, kita always talk about improvement. How can we improve certain material to fit certain function ataupun to basically improve the quality ataupun the properties of that particular
material lah. So dalam konteks ini, when we combine this particular material into a new substance, okay, it is usually lebih specialized to a certain job. Contohnya dia lebih stronger, lighter, ataupun mungkin dia resistant kepada abrasion, scratch, electricity ataupun heat. So depending kepada all of this keperluan, okay, the needs to have, orang kata apa, and every day we talk about trying to have different new material and improve material untuk orang kata apa, to either to have it in a more cost efficient punya production punya level, ataupun keperluan untuk kita apa ke nama, untuk have a better properties, from day to day. Kalau sebelum ini mungkin dia dah kuat, tetapi we want it to be improved so it can fit into more functionalities lah. So this is what composite material is. Dan kalau kita bercakap dalam konteks yang lebih, orang kata apa, lebih menyeluruh lah, macam sekarang ini antara bahan-bahan komposit yang famous diperkatakan adalah contohnya graphene. Kalau you pergi Google graphene, kita ada research berkenaan graphene di Malaysia, ataupun fokus berkenaan graphene production di Malaysia, ataupun there is also improvement kepada bahan-bahan yang fiber daripada bahan berasaskan pokok yang ada nanoselulose, ada selulosa yang diimprovekan untuk tujuan produk-produk ketenteraan, sepertinya bulletproof vest ataupun yang menggantikan Kevlar. So kalau you tengok in this material punya perspektif, people berlumba-lumba untuk mewujudkan ataupun to create better product on a daily basis lah. Okay? Okay, jom kita tengok some common composite material yang kita boleh jumpa lah di luar sana. So one of it is actually ceramic matrix composite. Okay, let me just open up dia punya laser pointer. Okay, so ceramic matrix composite, kalau kita tengok, basically you all dah tahu dah ceramic punya property supposed to be brittle, supposed to be very weak to pressure ataupun mudah pecah lah. So by turning ataupun by combining ceramic into ceramic matrix, maknanya susunan ceramic tu kita susunkan di dalam structure yang bila kita combinekan dengan material lain, dan bila kita susun pula dalam satu keadaan di mana dia mungkin berlapis ataupun berada dalam orientation yang berbeza, so dia it creates a better from a normal ceramic yang thermal shock ataupun fracture resistant. Bermaksud ceramic matrix ni adalah ceramic yang tidak mudah pecah dan tak brittle. Itu contoh dia. Okay. And then kemudian kita ada metal matrix composite. Basically metal matrix composite adalah kalau you tengok contoh di sini adalah kita nak create dia a better concrete structure ataupun kita nak create a better steel structure. So sometimes there is a keperluan untuk kita ada metal matrix yang sebegini. Contohnya untuk struktur-struktur yang kita nak kurangkan ataupun kita nak tinggikan kekuatan shear dia ataupun kekuatan overall strength dia, because kita nak kurangkan penggunaan tiang ataupun bahan lain yang menyokongnya. Jadi kita perlukan a beam ataupun a structure yang lebih stronger, maka that's why kita introduce metal matrix composite lah, contoh sebagai one of the material yang ada dalam construction industry. And then kita ada reinforced concrete. Okay, yang ini pun you all dah memang familiar. Okay, dia actually adalah salah satu daripada contoh bahan komposit yang very simple, very straightforward. Okay, campuran satu material which is concrete tu sendiri, yang asasnya concrete, simen, pasir dan juga aggregate. Kemudian kita introduce metal matrix ataupun steel matrix ni, contohnya sangkar besi macam ni, ke dalam bahan tersebut untuk kita create a better concrete supaya and then it turn into a steel reinforcing bars lah. Maksudnya kalau kata by concrete by itself dia mungkin tidak terlalu kuat, tetapi bila kita introduce elemen besi sebagai part of dia punya tertulang, so it becomes a composite material yang jauh lebih baik lah untuk penggunaan yang praktikal.
Okay, and then kita ada glass fiber reinforced concrete. Okay, so saya dah mention dalam kelas sebelum ini kita ada penggunaan fiberglass. So kalau kita dalam topik dalam ketika itu kita talk about fiberglass penggunaan secara general, macam mana dia digunakan mungkin sebagai salah satu daripada bahan untuk buat boat ataupun bahan-bahan yang memerlukan ketahanan untuk daripada harsh environment, contohnya salt water, sea water dan sebagainya. Okay, dan kita introduce glass fiber into the concrete itself supaya kita boleh create satu structure ataupun material concrete yang high durability towards chemical punya exposure. Okay, so dia lebih chemically inert. Okay, dia tidak reaktif ke atas bahan-bahan lain, and obviously dia lebih tahan lasak towards chemical punya intrusion berbanding dengan standard concrete biasa lah. Okay, dan kita ada translucent concrete, okay, ataupun concrete yang kita ada encase fiber optics ke dalam concrete tersebut. Mostly all of this penggunaan lebih kepada untuk spesifik penggunaan teknologi yang memerlukan spesifik data ataupun penggunaan yang lebih yang sorry. Okay, so translucent concrete ni kita gunakan kita kena faham dulu kenapa apa penggunaan fiber optic. Fiber optic ni basically adalah material yang telap cahaya ataupun dia reflektif, dia reflect cahaya. Okay, dia boleh absorb dan dia boleh contain cahaya dan dia boleh orang kata apa reflect balik ataupun dia boleh allow cahaya untuk to be permissible ataupun melepasi. Kalau you tengok dalam konteks konkret ni adalah solid material yang you memang tahu cahaya tak boleh melepasi. Tetapi there is certain penggunaan ataupun keperluan di dalam bangunan tersebut yang memerlukan penggunaan bahan yang telap cahaya. Maksudnya cahaya boleh pass by ataupun boleh pass through the material. Jadi translucent concrete digunakan untuk allow such structure ataupun such binaan dibuat. Contohnya macam penggunaan fasad ataupun cladding di dalam satu-satu bangunan yang memerlukan cahaya untuk allow cahaya masuk sebagai part of passive lighting. Okay, you bayangkan dinding ataupun di dalam satu building envelope, okay, ada bangunan, okay, saya lukis sikit, okay. Bayangkan dalam satu bangunan kita ada building envelope dia, which is satu surface ataupun macam apa blanket lah, okay, yang menutupi, okay, bangunan tersebut. So fasad ataupun cladding tersebut diperbuat daripada translucent concrete untuk allow cahaya matahari untuk masuk ataupun melepasi supaya dia boleh menerangi lah bangunan yang ada lah, bangunan yang dia ada, bangunan yang kita ada tu lah. So this is the function of translucent concrete. Okay? So it allows light to be, orang kata apa, to pass through it. So kalau kita tengok konkrit biasa memang kita tahu dia apa, cahaya tak boleh melalui dia lah. Okay. Alright, seterusnya engineered wood. Okay, so manufactured wood combined with other cheap material. So yang ini sebenarnya kita dah pernah bincang pun di dalam topik kayu. Okay, part of it. So remember that I talked to you about macam mana sampah kayu ataupun kayu-kayu yang dah tak digunakan semula. Okay, so this is part of the sustainable punya movement lah, ataupun steps. Okay, kayu-kayu yang dah hancur, yang tak boleh digunakan, kemudiannya dia di-combine, digam, di-glue bersama, and then so all of these different materials, different wood material, kalau kata by itself kita dah tak boleh gunakan, so instead kita repurposekan semula kayu itu. Bila kita gam, kita cantum, kalau you tengok macam ini contoh-contoh wood panel yang ada ataupun yang contoh plywood ataupun particle board yang ada, you nampak bahawa ianya adalah combination of all this
kayu-kayu yang dah tak boleh digunakan, bila di combine dan dimampatkan semula, kita boleh turn it into a specific composite yang sesuai untuk penggunaan dia lah. Okay, macam contoh perabot dan sebagainya. Okay, so ini juga macam mana saya mention pasal plywood. Okay, sebelum ini yang gabungan kayu-kayu kecil, bila kita letakkan pada different angles, kita akan dapat a new type of wood yang lebih better lah daripada kayu yang asalnya. Mungkin sebelum ini kayu ini adalah kayu-kayu lembut, apabila dia gelukan bersama dan disusun dalam lapisan-lapisan begini, okay, so it creates a better strength punya wood lah compared to the individual soft wood yang ada. Okay, so then engineered bamboo. Okay, so bamboo ini juga buluh yang kalau kata buluh di luar keadaan ataupun dah pecah dan sebagainya, we can actually turn it into a new material. Strips of to make a board lah. Basically, once kita process dia semula, kita turn it into a smaller pieces, repurpose dan kita intakkan dia kembali, kita set it kembali, kita susun balik dan kita gamkan dia. Okay, kita boleh buat a new type of timber material. Okay, so in the form of board. Okay, so this is highly compressive because kalau you tengok buluh tu sendiri pun dia ada properties dia yang very flexible. You boleh it flex better daripada standard wood ataupun kayu biasa. Jadi apabila kita ada combination of this different buluh in one set or in one structure ataupun one block, we have kayu yang lebih flexible untuk kita gunakan. Okay. So, and then kita ada natural green material. So, we talk about, tadi saya dah mention dah, okay, berkenaan why we need to be responsible towards our environment. So, due to that, kita create ataupun the industry come up with the green material punya movement, okay, because kita nak make sure that kita boleh be responsible to environment and make it more sustainable. Okay, kenapa kita nak sustainable? Of course, kalau kata kita bayangkan kalau you all harvest, kalau kita harvest, manusia harvest semua resources yang ada, lama-kelamaan kita akan end up with a barren earth ataupun barren punya world, dan menyebabkan it will affect other people dan juga in our future generations lah. So that's why we need to be responsible, and one of it adalah, since construction adalah one of the industry yang menggunakan material antara second largest material user di dalam dunia ni, maka we need to be responsible. That's why comes with the green initiative lah. Okay, so green building product kebiasaannya, okay, we will have at least one or more lah. Okay, one of this criteria lah, sama dia long service life, dia non-toxic to the environment, potentially can be recycled over and over again, okay, and then dia save resources dalam bentuk kita optimize ataupun kita kurangkan penggunaan. Kalau standardnya mungkin kita guna 100 batang, kita boleh gunakan 10 batang untuk dapat the same result, contohnya. And then interest towards the environment, maksudnya it contribute to the environment. It can be a synthetic material. Kenapa kita highlight macam ni? It can be a synthetic material, maksudnya material buatan, okay, material yang bukannya datang daripada sumber bahan yang directly daripada nature, tetapi because of the environment ataupun how it affects dia lebih mesra alam, so it can be considered as part of green material juga. Alright, and then contoh-contoh yang saya boleh tunjuk lah dalam kita punya perbincangan ini adalah contohnya building material yang kita ambil daripada tanah. Okay, so kita gunakan tanah. Of course, penggunaan batu-bata, blok bata dan sebagainya yang memang asas daripada tanah. Tetapi over time, kalau you perasan, bila kita dah ambil daripada tanah, contohnya awak bayangkan bata-bata yang kita dah tak boleh guna, bata yang pecah contohnya. So all of this bata yang dah pecah dan sebagainya, kita boleh gunakan semula. Okay, dengan cara that kita proses dia semula, kita crush dia balik, kita use dia balik, kita bakar, dan sometimes all of this material yang dah pecah ataupun dah digunakan dan kita nak recycle, kita akan tambah dengan some other element. Okay, macam kita mention tadi, composite adalah gabungan different material, kan. So dalam konteks ni ada teknologi yang start to look into penggunaan fiber daripada tumbuhan, contohnya daripada corn cobs. Okay,
jagung yang kita dah makan tu, okey. Jagung yang lepas kita dah makan tu kita tak boleh guna, so kita gunakan dia punya corpse itu sebagai part of fiber untuk kita blend in di dalam butter yang ada. Ataupun dekat Malaysia ni yang famous lah, yang selain dia perkatakan penggunaan sekam padi yang kita mixkan di dalam construction material, existing material, untuk kita dapatkan, untuk kita try to explore whether can it be can we achieve the same practical punya penggunaan. Okay, and then semua bahan-bahan ini basically consideration dia adalah untuk kita tambah baik dia punya existing features ataupun properties dia ada of that particular bahan lah. Okay. Dan seterusnya, replacement, okay, penggunaan bambu sebagai framework of a building. Kalau sebelum ini, kalau you biasa kita dengar daripada mula-mula awak belajar, kita talk about penggunaan besi as part of keperluan di dalam reinforced concrete. Tetapi now people are looking at bamboo as a replacement to this penggunaan besi. Kenapa bamboo? Because part of it, bamboo juga digunakan in Asian countries lah mostly, dan China lah kalau kata kita banyak tengok, sebagai part of scaffolding punya structure, you know, safety punya scaffolding yang you tengok di luar bangunan, yang dia buat tempat untuk dia berdiri dan orang kata tu working area dia untuk bangunan-bangunan tinggi. So bamboo digunakan secara meluas as part of dia punya proses kerja lah. So because of this certain features ataupun practices, people start to look into, you know, where all of this abundant bamboo resources ni boleh ke? Okay, there is a lot of bamboo yang kita boleh jumpa, dan boleh tak digunakan sebagai part of replacement kepada all this replacement alternative material kepada steel structure contohnya. Okay. Okay. Dan kita ada lightweight concrete. Okay, yang ni kalau you tengok kat sini, ini adalah lightweight concrete. Jangan confuse. Ni lightweight concrete, ini roofing sheet lah di atas. Okay, so lightweight concrete. Okay, we talk about lightweight concrete di awal-awal semester dahulu. Okay, konsep lightweight concrete ni adalah satu konkrit yang jauh lebih ringan daripada konkrit biasa. Okay, itu asas dia. Okay, dan pada masa yang sama, dia bukan sekadar ringan. It's supposed to be cheaper. It should be cheaper in a way. Okay, and then dia ada certain porosity. Okay, maksudnya ketelapan air yang menyebabkan bila kita gunakan benda itu, dia tak perlu absorb air, tapi instead air boleh melepasi konkrit tersebut lah dengan lebih mudah. So bahan sebegini sepatutnya orang kata apa, antara penggunaan yang common ataupun area yang common kita patut guna adalah contohnya kawasan-kawasan yang mungkin prone kepada banjir. Instead of dia block ataupun kita nak make sure air tu terus sampai ke tanah dengan cepat, instead of dia bertakung di atas permukaan jalan contohnya, ataupun permukaan satu kawasan, jadi kita make sure that dia boleh turun ke tanah ataupun reach to the ground lebih cepat supaya dia boleh absorb ke dalam tanah dengan lebih cepat lah. So itu contoh penggunaan lightweight concrete yang ada lah. Okay, ataupun dekat kawasan-kawasan yang mungkin lebih lebih wet. Okay, contohnya kawasan Lombong, pembinaan kawasan Lombong, Paya dan sebagainya lah. Okay, and then kita ada ecological roofing sheet. Okay, basically it's a corrugated iron yang kita produce dia, ataupun bumbung yang kita produce dia, sheet bumbung yang kita produce daripada fiber selulus. Maknanya organic fiber selulus ni bermaksud kepada tumbuhan lah. Okay, it can be pretty much anything yang berselulusa. Okay, and then dia campuran antara akrilik dan juga waterproofing asphalt, macam contoh material yang waterproofing yang kita pernah bincangkan sebelum ni. Dan basically ecological roofing sheet ni adalah, kalau kita tengok cross section dia berlayer ataupun berlapis fiber selulus, akrilik dan juga asfalt, supaya dia ada properties of a bumbung. Bumbung sepatutnya kena tahan cuaca, tahan weathering, dan boleh orang kata supposed to be waterproof. Jadi this is all the keperluan yang standardly perlu ada di dalam satu-satu roofing. Maka instead kita guna roof biasa, kita ada option ke arah ecological roofing sheet lah, maknanya organic punya roof. Okay, but nowadays yang lebih advance, kalau awak tengok there are
vigorous research. Contohnya kalau awak tengok company macam contoh Tesla ataupun Tesla X di bawah Elon Musk, they are exploring, bukan saja exploring, actually diorang dah practice dah pun, roof yang diperbuat daripada solar material. Maksudnya it can be basically roof itu boleh absorb solar radiation dan generate electricity. So basically dia letak sebagai bumbung punya alternative material lah. So itu some of the how composite material affecting the world lah. Okay. Alright, then kita ada glass fiber. Ini fiberglass lah. Okay. So you all dah pernah tengok, saya dah pernah cerita pasal fiberglass, okay, sebelum ini. But now fiberglass is highly being considered into penggunaan di dalam bangunan. Okay. So walaupun dia ada toxic component, okay, tetapi because of fiberglass ni dia ada insulating properties. Dia mudah untuk kita buat as a protection sebab dia ada orang kata apa, dia can be waterproof, dia can insulate electricity punya conduit ataupun protection. So pada masa because it's low cost material, jadi it becomes a very good orang kata apa, replacement ataupun alternative towards green building material. And then kita ada natural fiber. Okay, natural fiber ni given memang you boleh nampak lah fiber organik daripada tumbuhan. Contohnya macam contoh kapas, saya lupa ada satu lagi bahan di Malaysia yang banyak digunakan. Saya lupa nama dia, yang kita buatkan untuk buat tali kapal dan sebagainya. So itu semua adalah part of natural fiber yang kita turn into, yang kita campurkan dengan bahan lain yang digunakan sebagai part of construction material. Contohnya bila kita gunakan fiber macam ni dalam daripada cotton ataupun daripada pokok, bahan asas pokok yang kita embed. Selepas kita buat dinding, kita embed di dalam dinding before kita set up, kita letak another envelope atau kita letak another plaster wall. Okay, kita letakkan bahan ini sebagai insulation material depending kepada keperluan lah. Okay, kita nak insulatekan from a certain punya issues. Okay, kita nak insulate daripada segi heat yang ada, contohnya panas, kita nak protect dia supaya dia boleh block sedikit all this heat radiating daripada luar dan sebagainya daripada masuk ke dalam. So kita insulate kita punya rumah dengan such material yang sepatutnya give that purpose lah. Okay. And then recycle building material. Ini memang topik famous lah, recycle ni. Okay. On a daily basis we talk about, how can we reduce, okay, recycle bahan-bahan yang sedia ada yang kita gunakan. Okay, because initially konsep recycling ni, kenapa? Because you kena faham bahawa contohnya bahan dia asalnya datang daripada satu pokok A. Okay, so kalau kata kita boleh recycle benda itu, maknanya bahan asas pokok ini boleh digunakan banyak kali di tempat lain dan for different function. Instead of setiap kali you nak pakai bahan daripada pokok A, you kena tebang satu lagi pokok A. So konteks recycle building material ni is very important supaya you boleh kurangkan keperluan dan kebergantungan to the new material. You boleh minimizekan production cost because you don't have to re-engineer ataupun you don't have to reproduce ataupun you tak perlu pergi harvest daripada bahan asal dia, you hanya perlu ambil sekali bahan yang dah digunakan dan you hanya perlu fokus kepada reusing it ataupun producing that multi-purpose dan juga guna semula bahan tersebut lah. Okay, so you boleh cut cost daripada segi transportation, tak perlu nak dispose tak perlu ada cost to dispose because now you menggunakannya semula untuk different function. That's why it is very important to really understand recycle building material ni lah dan apa potential yang ada. Even dalam building yang besar pun we talk about the potential of adaptive reuse of a building. Sebab kau bayangkan kalau satu bahan, satu binaan, bayangkan satu rumah yang awak boleh adapt balik penggunaan dia, awak boleh betulkan, boleh repair ataupun kita boleh convert dia to a new function.
It is a very important thing because otherwise you kena demolish everything, then you kena guna balik, source balik bahan-bahan baru untuk buat binaan baru. That's why the concept of recycle building material bukan sahaja pada material level, tapi even sampai ke bangunan, big structure sangat penting supaya kita boleh maintain orang kata apa, this carbon footprint lah. Maksudnya kita boleh rendahkan carbon footprint, kita boleh make sure that tiada penggunaan baru bahan secara masif digunakan lah. Okay, so plastic waste is the best recycle because kita tahu dia mudah nak diproses. Then kita ada metal ini juga antara bahan yang mudah untuk kita repeatedly recycle sebab kita hanya perlu leburkan dan kita boleh turn it into new function. However, macam contoh wood, dia memerlukan certain process, okay, certain process remanufacturing dia supaya dia fit for its purpose. And then concrete pula, kita tahu kita perlu crush, every time selepas demolition berlaku ataupun selepas selesai satu-satu project construction dah tak digunakan atau bahan yang dah pecah ataupun dah jadi wastage, maka kita boleh crush dan everything balik dan kita boleh gunakan dia semula ataupun kita reproduce dia menjadi contohnya binaan bata daripada konkrit ataupun menjadikan dia repurpose to be a new concrete pula. So ini contoh-contoh yang ada lah. Dan last is the bricks lah. Okay, so I couldn't stress more about keperluan recycle building material. So I hope that you can really understand lah apa yang kita cuba sampaikan. Alright, so ini would be the last. This is the last page lah. So I hope while you are hearing this lecture, you boleh fahamkan, you boleh take note apa yang perlu dan penting, because saya pasti bila a new topic macam ini supposedly dia akan juga ditanya di dalam your test, dan kalau you faham apa konteks ni dan sebagainya, insyaAllah you boleh jawab better lah. So I wish you all the best. Thank you very much and for listening. I'll see you insyaAllah. Thank you.